नमस्कार बंधुरा आमार आजके रेसिपि हलो फुलकपि दिए माछेर झोल। माछेर झोल तो आमादेर बांगालीदेर प्रिय एकटी रेसिपि और शीतकाले टाटका फुलकपि दिए जदि माछेर झोल तैरी करें माछेर झोलेर स्वाद किन्तु आरो बेड़े जाय। ताई आजके आमी आपनादेर साथे शेयर करब फुलकपि दिए माछेर झोलेर रेसिपिटी। चलुन देखे नेওয়া যাক। फुलकपि दिए माछेर झोल रेसिपिटिर जोन्नो प्रथमे आमी एखाने मशला पेस्ट करे नेब। देखुन एखाने कयेक टुकरो पेंयाज जिरे धने आदा दिए दिएछि और 4टे काँचा लंका एबं 2টো शुकनो लंका दिए पेस्ट करे नेब। एखाने आमी रसुनेर व्यवहार करिनि, रसुन छाड़ाई एई रान्नाटी बेशी खेते भालो लागे। देखुन एखाने टाटका फुलकपि और 2টো आलू डुबो डुबो करे केटे निয়েছি और एखाने 5 टुकरो रुई माछेर पिस निয়ে নিয়েছি। और एदिके आमी गैसे कड़ाई बसिए दिएছি। कड़ाई गरम हो गेले परिमाण मतन तेल दिए दिएছি। तेल भालो करे एकटू गरम करे निते हबे। गरम करे निये आमी माछे लबण हलुद माखिए निये माछगुलो दिए दिएছি। माछगुलो दिए एकटू लाल लाल करे भेजे उठिए नेब। आपनारा रुई माछेर बदले एखाने कातला माछ दिएও এই রেসিপিটি করতে পারেন। जेकोनो बड़ो माछ दिए এই রেসিপিটা করলে খেতে কিন্তু খুবই মজা লাগে। দেখুন মাছগুলো একটু লাল লাল করে ভেজে নিয়ে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। এখন এই তেলেই কেটে রাখা আলু দিয়ে দিয়েছি। আলু দিয়ে একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিয়ে আমি খুবই সামান্য পরিমাণ লবণ হলুদ অ্যাড করে দেব। দেখুন লবণ হলুদ অ্যাড করে দিয়েছি। দিয়ে ভালো করে আবারও নাড়িয়ে চাড়িয়ে একটু লাল লাল করে ভেজে উঠিয়ে নেব। आलूगुलो आमार भाजा हो गिয়েছে, এখন আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। এই তেলেই আমি ফুলকপি দিয়ে দিয়েছি। কেটে রাখা ফুলকপি দিয়ে একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিয়ে আমি খুবই সামান্য পরিমাণ লবণ হলুদ অ্যাড করে দেব। লবণ হলুদ অ্যাড করে দিয়ে ভালো করে একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে ভেজে উঠিয়ে নেব। দেখুন আমার ফুলকপিগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে, এখন উঠিয়ে নিচ্ছি। এখন परिमाण मतन तेल दिए देब। तेल दिए आमी फोड़नेर जोन्नो एखाने जिरे एबं एकटा शुकनो लंका दिए देब। देखुन खूबी सामान्य जिरे एबं एकटा शुकनो लंका माछखा बराबर चिरे दिए दिएछि। दिए पेस्ट करे राखा मशला दिए देब। पेस्ट करे रखा मशला दिए भालो करे एकटू नाड़िए चाड़िए निते हबे। भालो करे एकटू नाड़िए चाड़िए निये एते परिमाण मतन लवण हलुद ऐड करे देब। देखुन परिमाण मतन लवण हलुद आमी ऐड करे दिएछि। दिए खूबी आबारो एकटू नाड़िए चाड़िए खूबी सामान्य परिमाण जल ऐड करे देब। जल ऐड करे दिए आमी भालो करे मशला कषिए नेब। देखुन मशला भालो करे कषाते हबे। जखन मशला थेके तेल छेड़े देबे तखन बुझे निते हबे मशला भालो करे कषानो हये गिয়েছে। देखुन आमी जल दिए भालो करे एकटू नाड़िए चाड़िए मशला कषिए निচ্ছি। এইভাবে যত ভালো করে মশলা কষাবেন তরকারির স্বাদ কিন্তু তত বেড়ে যাবে। দেখুন মশলা কষিয়ে নিয়ে আমি ভেজে রাখা আলু এবং ফুলকপি দিয়ে দিয়েছি। আলু ফুলকপি দিয়ে আবারও ভালো করে সবকিছু মশলার সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। ভালো করে এভাবে কষিয়ে নিতে হবে। आलू फुलकपि भालो करे कषानो हो गेले परिमाण मतन जल ऐड करे देब। परिमाण मतन जल ऐड करे दिएछि। देखुन दिए आमी एखन ढाकना दिए ढेके किछुक्षण रान्ना करब। किछुक्षण रान्ना करे आमी ढाकना खुले निয়েছি। এই পর্যায়ে আমি ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে দিয়েছি। ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে আবারও একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করব। দেখুন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কিছুক্ষণ রান্না করে আমি ঢাকনা উঠিয়ে নিয়েছি। এখন এইভাবে কিছুক্ষণ রান্না করে ঝোল শুকিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে আমাদের ফুলকপি দিয়ে মাছের ঝোল।
বন্ধুরা, আমার এই রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার অনুরোধ রইল। পাশে থাকা বেল আইকন অবশ্যই প্রেস করে দেবেন, এতে করে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও দেবো সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে। দেখুন আমি নামিয়ে নিয়েছি, কত সুন্দর হয়েছে দেখতে, খেতেও খুব ভীষণ মজা হয়। বাড়িতে অবশ্যই একবার ট্রাই করে দেখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।